Let's drive nga. Say hi to my vlog. Let's drive ko baga. Rider. Test drive daw mga boss. R150, kakatapos lang ginawa. Wala din atak. Bossing, say hi. Eh. Shot at. Silo mo boss. Yan. Say. One down for up. Banggam, slow down. Hoy, alalay ah. Say. Jalay tangak. Chen. Mas maragaw. Oh, kininam na isimplang mo. Eh. Ay, natin siya mga boss. Video. Siya manani sa vlog ko. GP Works. GP Works. Dito tayo ngayon kay Boss GP Works. GP Work. Pagpagaling magmekaniko. Pigar mo la mo. Balang eh. Tala. Andiyan na yung kupal. Target lock. Magalasarap ka niya mga office mo. Puti ng ino mo. Iyan tumot oh. Ha? Iyan tumot. Mong laban na ko to. Kamata. Ate lang, bakos. Why go? At takot to. Oh. Pagabay. Samantalang mas mapakan ni Rider. Ante. Wala ambulansya. Munting linis na lang to, goods na. Nandiyan na yung kupal. Ayan siya. Takbong pogi. Yan na si Montogi. Yan yung taga-bitaw namin mga boss dito sa San Fabian. Layunin niya lang yan. Nahanap ng It's alive! GP Motosick. Motodeck ang puti. GP Motosick. GP Works. It's alive! GP Works. Guys, Part na part. Palitan na. Ilan yung kapit na lang ka. no budget. Guys, no budget. No budget. Low budget. Karga na ka mo. May karga 2K na. budget meal ka mo. It's alive ba? It's alive. It's alive. Ooh, No, nice. no budget. No budget. It's alive. Ano yung na? GP. Ano tayo? GP Works. GP Works. Grabe ay mo. May biga papataboy-taboy hindi ba ini? Papataboy-taboy. Oh. Bigla mo naman. Paano? Grabe ba? Aling mo man dyan. Talagang binili ko. Talagang bibitaw siya. Siya mo boss. Ah, shot. Talagang grabe. Rider card. Lagyan mo ako, boss. Rider card. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Salay. No budget. No budget. It's alive. Oy, man-like lang naman dito yung papaw. Hindi ako tabi. Nane. Uy. Man-like naman si Papam. Okay, Loy. Sika. Aliw live ya. Hindi kaya nga video. Tayano niya yan. Hindi mamaya. Ikat mo laman. Awa, ikat mo. May magkaya. May legend away. Ha? Ikat mo laman. Amay. May ramay ikin. Kaya... Uy, wag. So, 2 point lang mga boss. 2.5. Ito lang. It's alive. Boss, it's alive.
Tira na, ako na. Patay shot. Oo kayo, kayo na lang. Shot manan. Shot mana. Yan. Dito boss, dito. Green pa natin, baka napasukan ng... Ay, mga siya na green. Ba, Linux. Momo. Tamang RPM, either. Kailangan palitan din ang spark plug. Boss, yung cake. Para maliwanagan na. Suka sa'yo. Katalo lang ba tayo? Testing kung may stoplight. Bakit eh, wala kang stoplight boss. Yun. Kupal. Iba ini may blower to ni. Ha? Dalawa. Wala. Ito na eh. Blower. Saan ganda? Silo. Ah. Maubos na ang 50 MB mo. Ay, ng blower yan. Yung sa radiator niya yun ay. Si Bossing nagkikikupal. Paano ito naman yung radiator to? Silaw. Bakit na bawala po sa kanya? Bukan sudin niya Suzuki. Saka silaw ba? Silaw ba lang to? Akan shot. Akan shot. Ha? Sinong tagay? Sinong tagay? Oo. May flashlight. Walang flashlight. Yo guys, it's almost 12 PM, 12 AM. Gagawa pa rin yung ano natin, tropa natin dito guys.
guys. Ito talaga yung kakain nila eh. Makakulit ang chassis ng pool. Halo Ginwan. Kapay nga. Sinundot. Siya luwa yan. Almost 12 AM na guys. 24 hours yan. Dito tayo. JP Garage guys. JP Garage lang. May 24 hours. Saan kayo makakita ng ibang mekaniko dyan? Kung si GNPs may 2K budget dito guys. Zero budget. No need budget lang dito guys. 621. Oh, ini si Tropa. Tropa guys, shoutout ka kay Tropa. Shoutout sa'yo Tropa. Pantra. Pantra idol. Pantrabaho. Pantra ba? Pal. Pantra bossing. Are, ito ang bagong alaga ng ating tropa. Rider card guys. Bagong alaga. Ay di na ibibigyan natin to ng mamaya ng kapirasong montage. Buntoge. Papakita din namin to. Kahit na-carb to, naka ano to. See you. I-tuning natin to guys. Minsan may tuning, may kinawa. Calculator ay nani. Tuning. Depende mo na lang. Yan ay panangnan ko katumiking ko dyan. Nga tuning ko man eh. Stop ko lang ya. Okay na, dito ka lang makakita ng tuning. Tuning sa rider carb. Okay guys, rider carb tuning to. Tuning time guys, tuning. Kaya mataas yung RPM. Ay, naharap, may tuning tayo. Wag ano, wag ano, wag ano. Okay, all goods. Masyadong mataas. Medyo mataas, tas yung idol mo boss, baba. Saan ka makakita ng ganyan? Magtutuning ka. Pero sa rider carb, tanginang yan, kaya mo? Tuning yan. Magtutune ka? Alas 12, sa madaling araw, dito lang yan. JP Works yan. JP Works. JP Works lang yan. Wala ka bang magawa? Halika dito at dumayo ka. What a tuning, man. Okay, guys. Bumaba yung idol yan. Kawan. Tulog sa pansitan.
Damn. Life update. Hey! Tignan mo naman yung oras, Gar. Alas 12 na yan. Dito lang yan. Sa JP Garage. Search nyo lang sa Google Map, guys. Tulayan lugar. Search nyo lang sa Google Map, guys. JP Garage, Tukok. Tukok, Pangasinan, guys. Search nyo lang yan. Open po kami 24 hours. 24 hours po yan. Satisfy customer na naman. Rider card. Anlipiga tayo dito, guys. Anlipiga. Anlipiga. Anlipiga, guys. Anlipiga. It's alive. It's alive. Guys, it's alive. Saan ka makakita niyan? Alas 12. Time check. Okay. Hindi to overtime. Hindi to overtime, guys. Talagang sadyang 24 hours dito. JP Works. JP Works. Guys, syempre tapos na. Pare, ang kapirasong montage. Guys, dito ka na tatapusin tong ating mini vlog. See you next soon. Okay.